Struggle kita tu, kawan-kawan kita faham. Alhamdulillah saya suka dengan skill saya sekarang. Orang percaya, kita duduk dengan orang-orang percaya. So, Alhamdulillah. Saya Dr. Siti Hajar, nama diberi. Saya asal daripada Jitra, Kedah. Jadi dilahirkan di wilayah Persekutuan. Dibesarkan di Pahang. Tapi lah ni kira saya habaq, saya orang Kedah lah. Saya di Kedah, saya buat bisnes klinik haiwan. Sekarang bukan klinik dah, Animal Center. Okay, so kita nama klinik center saya adalah Family Animal Medical Center. First saya punya journey adalah saya seorang, memang saya tahu saya akan jadi doktor haiwan. Daripada kecil saya suka haiwan. So saya nak jadi seorang doktor haiwan yang akan educate semua orang tentang welfare animal ni. So kat situ saya buka, saya dianiayai oleh saya punya ex majikan actually. Lepas tu bila saya dah buka klinik sendiri, sebab saya dah tak suka lah kerja kat situ. Saya pun tak suka cara klinik dia macam mana. Saya kata this is not the way I want animal to be treated. Okay, so saya buka klinik saya yang baru, saya buat rule saya punya klinik yang baru. Kat situ saya okay. Bisnes cun, cantik, 2-3 tahun, ada team, makin lama makin besar. So bila makin besar, saya punya staff ada 23 orang. Okay, saya ada doktor 6 orang bawah saya. Bila saya bisnes makin besar, saya lost jaga saya punya team tu macam mana. Biasalah, to be honest, professional dengan professional dia punya ego dia lain tau. Betul. Macam mana kita nak handle professional ni, kita kena another level lagi. Okay, so yang tu macam tu lah. But sebenarnya bila saya dah lost nak uruskan tim tu, saya nampaklah sales saya makin drop. Dan pas COVID pun ada drop lah saya punya sales. Kat situ saya dah makin serabut. Macam sudahlah sales drop, tim pula tak ada kerjasama. Lepas tu macam tak nampak hala tuju tu. Lepas tu raya bulan 5, bulan 6 itu, saya baru saja masuk Fani Ibu bulan 7, Alhamdulillah. So bila saya masuk kelas Fani Ibu, amazing founder kot, founder di Sungai Petani, time tu saya skeptikal sikit lah. Macam biasa, semua orang macam tu, sebab saya memang tak suka. Saya tak suka, sebab saya seorang yang sangat-sangat busy. Saya buat semua, surgery saya buat, saya surgeon by the way. Saya buat ortopedik untuk kucing, ortopedik untuk anjing, semualah surgery, soft tissue surgery. So saya sangat-sangat busy. Saya tak dan pun nak tengok benda-benda management ni. Tapi saya sedap one thing, saya lack of management punya ni lah. Sebab saya CEO. Pergi kat Fani Ibu tu, saya paksa diri juga, saya pergi ajak husband. Alhamdulillah husband mau pergi, kena paksa lah. So husband mau pergi. Bila dengar dengan Tuan Pudin punya penjelasan, Tuan Pudin bagi sangat jelas. Mana saya nampak terus, aku silap banyak punya. Kita macam saya katalah, saya duk blame team tu tak bekerjasama apa semua. Tapi the fact that kita yang tak tahu nak manage diorang tu macam mana. Kita tak tahu sebenarnya potential setiap staff tu ada. Tapi bila dah belajar dengan Fani Ibu, kita kenal potential satu-satu staff tu, kita tahu nak allocate mereka di kat mana. Macam tu. Dan bila dah masuk dengan Fani Ibu, slowly Alhamdulillah sale nampak increase. Dan saya pun reti nak manage macam mana. Dan saya ada supervisor. Dulu supervisor saya pun tak tahu nak buat kerja macam mana. So saya juga buat kerja dia dulu, bayar gaji. So itu saya yang dululah. Okay. So bila saya dah Jam Fani Ibu tu, saya bawa ni leadership bukan sangat-sangat membantu saya punya team. Alhamdulillah saya bawa saya punya supervisor sekali kat Cameron Highland. So dia seronok lah, dia seronok kata Doktor Siti macam ni rupanya, nak kena jadi leader, kena ketal apa semua. So balik-balik tu dia pun tak sabar lah nak balik klinik. Balik klinik tu dia jalankan terus macam saya tak payah suruh. Semua benda macam smooth je. Macam rupanya tim kita ni dia perlukan satu leader yang tahu nak manage macam mana. Kita buat tak tahu je, mereka pun buat tak tahu kat kita, mereka pun buat tak tahu kat company. Macam tu. Dan itulah yang staff saya pergi, yang leadership bootcamp tu, yang supervisor saya ni yang berubah 360 lah. Saya clinician, so saya benda tu terbukti lah. Macam benda tu kita bukan cakap itu magic ke apa, tapi ESQ is a training for emotional, spiritual apa semua tu. So spiritual quotient. Dia perform, tapi attitude yang tak ada. Attitude tu apa? Dia punya spiritual dengan emotion lah yang tak ada dalam diri dia tu. So bila saya dah masuk dalam Fani Ibu, under Tuan Pudin, dia structure balik saya punya macam apa benda yang kita kena buat balik. Vision mission. Dulu memang saya ada vision mission, apa benda yang saya nak buat. Tapi team tak clear.
Saya tak statedkan vision dengan mission apa benda. So bila saya dah Fani Hibur dah buat semua tu, saya betulkan. Saya paksa juga husband saya untuk ambil mastermind time tu. Sebabnya husband saya dia orang C, orang C. Saya D. Dia memang selalu macam apa-apa betul kau uni. Kita tak apa, gadai lah bang kemas ke apa nak masuk juga. Sebabnya time tu memang tahu dah kita tak tahu. Kena ada guru. So bila saya dah satu level yang di mana saya belajar 5 tahun nak jadi seorang vet yang berjaya, tapi saya tak belajar cara nak buat jadi business owner dan cara nak jadi orang yang melidkan saya punya team ni, tak ada knowledge tu. Sebab tu saya mencari guru dan bila dah structure semua balik, team dah clear dengan apa benda yang mereka kena buat. Alhamdulillah sekarang saya tak ada kat klinik pun, saya boleh sekarang jarang lah masuk klinik. Saya masuk tu untuk saya masuk office ataupun saya buat surgery sebab saya suka surgery. Ataupun saya masuk surgery yang complicated sahaja. Lain semuanya duduk. Sebelum ni memang kerap juga, tapi late, dia kata 5 bulan lah. 5 bulan lah. Saya rasa dalam 3 bulan kot, 3 bulan yang saya reducekan banyak. Saya habaq kat supervisor, nama saya jangan ada dalam jadual. Saya tak ambil kes. Saya habaq je kat husband saya bagi getak dia macam. Sebab saya geram, dia tak mau. Dia macam dia fikir banyak tau. Dia macam, apa benda ni, you ni banyak mahal ni apa semua. Tak apalah, jual je lah. Macam tu macam. Saja je buat merajuk lah. Tapi Alhamdulillah berbaloi. Dan dia pun, dia nampak saya punya benda, macam nak cakap, dia nampak perubahan yang besar dalam klinik. Dengan saya more relax. Dulu saya asyik-asyik emosi, tak kontrol lah apa semua. And now dia sangat-sangat supportive. Kalau saya main sini ke, sebab saya daripada Kedah jauh nak main kan, dia okey sangat. Dia memberi keizinan yang support luar biasa lah daripada dia. Alhamdulillah. Suka tadi, saya tertarik dengan ayat suka tu, Tuan Fadi tadi cakap betul, di mana kita ni usahawan, kita lonely tau. Kita memang tak tahu, kadang-kadang duduk kat klinik, bukan klinik lah, tempat anda bekerja. Nak lunch pun kita tak tahu kadang-kadang nak lunch dengan siapa. Memang kita lonely. Kita ada masalah, kita pun tak tahu nak share kat siapa. Memang bila boleh share dengan husband, wife, tapi hanya usahawan je kena usahawan, kena struggle macam mana. So bila saya masuk dan suka mastermind, ini baju saya beli semalam. Kak, tolong angkat tangan saya. Kak ni dengan seorang lagi, saya punya circle mastermind yang tolong saya bagi. Cakap doktor kena pakai baju kot lah, doktor duduk atas, takkan pakai baju selekeh kot. Alhamdulillah saya dapat circle yang sangat-sangat membantu. Saya macam terharu jugalah, like macam kita punya kawan, circle yang sangat-sangat. Thank you so much. So, struggle kita tu kawan-kawan kita faham. So kita alhamdulillah saya suka. Thank you so much. So, struggle kita tu kawan-kawan kita faham. So kita alhamdulillah saya suka dengan skill saya sekarang. Diorang percaya, kita duduk dengan orang-orang percaya. So alhamdulillah. Saranan saya lah, saya ada 2 benda nak cakap. Boleh, sila. Bismillah. Saya punya nak share adalah pertama sekali saya buangkanlah ego-ego anda. Macam Tuan Fadi cakap tadi. Saya doktor, saya belajar 5 tahun. In total saya belajar adalah 9 tahun sebab in numbers. 3 tahun diploma. 6 tahun degree. Total saya belajar 9 tahun untuk jadi seorang veterina. Memang saya nak jaga semua welfare animal dekat insyaAllah ke atas muka bumi ni. Tapi kita rasa macam skeptikal yang saya cakap tadi. Saya ada satu ego, saya doktor. Kenapa aku nak masuk kelas yang menari-nari macam ni? Macam itulah saya fikir. So, apa benda ni? Nak kena menari pula. Macam itulah saya fikir dulu. So, bila dah join, alhamdulillah kita buangkan ego tu. Ego sebagai segala title yang ada tu, kita belajar ilmu baru. Tak ada ilmu lain, cari ilmu, cari guru. Cari guru yang untuk lead. Ilmu tu boleh je baca kat buku. Mana-mana semua kita tahu, semua ilmu yang untuk bisnes tahu, tapi nak guru, nak lead, nak tendang pungkak kita untuk naik. So kita perlukan guru-guru macam depa lah. Itu saya punya nasihat terakhir. Dan nombor 2, izinkan saya menggunakan mikrofon ini untuk macam Tuan Fadi cakap tadi, dalam 800,000 lebih kurang lah 800. Okay. Saya nak mengajar sikit siapa yang ada haiwan, animal.
ataupun haiwan peliharaan, haiwan kesayangan, saya nak mengajar 5 ilmu ni kepada anda untuk tak semua kalau kita bukan animal lover kita kena tahu benda ni. 5 essential of animal welfare. Okay. So pertama sekali adalah kita kena free them from the hunger and thirst. Kita kena bagi depa makan. So kita kena bagi depa makan yang mencukupi, minum air yang mencukupi. So dalam Islam any kind of agama pun jangan aniaya haiwan, betul tak? So ni 5 essential lah yang kita kena tahu. Nombor 1 tadi freedom from hunger and thirst. And nombor 2 adalah kita kena free daripada discomfort, ketidakselesaan. Maksudnya kalau depa kita bela kucing, anjing, tempat depa kecil. So kita kena perbesarkan macam tu. So discomfort tu yang tadi saya cakap. Kita tak tahu knowledge, saya share lah. Okay. So yang ketiga adalah freedom from the pain, injury and also dia punya disease. Okay, 3 ni kalau anda ada kucing, anjing, apa-apa pets, please jangan tunggu lama bawa pergi vet. Vet bukannya magician nak bagi sihat tu. Janganlah tunggu 2 minggu baru nak bawa pergi. Dah, depa pun sakit, depa pun sama macam kita ada CKD. CKD ni chronic kidney disease, ada kidney problem, ada stone, bladder stone apa semua tu. So bawa pergi vet. Ini yang ketiga. Okay. So yang keempat adalah mereka kena jangan berada dalam ketakutan, freedom from fear and kita kata apa, stress. Okay, jangan berada dalam stress dan ketakutan lah. Okay, so nombor last sekali, to express the normal behaviour. Maksudnya contoh setiap spesies kan lain-lain behaviour. Contoh macam ada juga yang bela monyet, ada juga yang bela anjing, kucing. Tapi kalau macam monyet tu dipakaikan baju, dipakaikan pampers macam orang, so tak boleh benda tu. Macam dia pun bukannya perlukan benda tu unless kalau vet kata you kena bagi dia pakai baju sebab dia ada luka kat tepi ke, itu boleh. Tapi in purpose of kecantikan, macam kita nak tiba-tiba nak colourkan, minta maaf tuan, saya cakap saya ada nampak dekat Kelantan dia pun colourkan anak-anak ayam ni, colour-colour tu. Oh ya, orang Siam. Oh okey. So tak Dia colour macam mana? dia colour warna-warni, biru. Ayam tu? Ya, anak ayam tu. Anak ayam. Anak ayam. Tak boleh benda tu. Dia kena express a normal behaviour. Okay, so 5 benda tu InsyaAllah. anda sebagai pet owner kena tanggungjawab, okay?